سلام كبرات تخاتلتنا إذا مدب كما يتغنيو نقعنا بذا channelنا بدحان مزاخهم شرو متشام كم تخلاتنا نفلتو حدا خبتي أب حبشة حبرتسب أزيو لمدن فتون زخانة مقبيو أبقى لسبات كاب بزحمة مقابزة العلا تقلقات غير لي كبلو سمعنا يوم نخونينا أبقى لسبات ون بزي شرو رأى كميلو كخانا لي كساب زبلو أزي تفتاو مقبو خمزو خانوان نفلتينا لمود مقبا حبشا كاب مخانو زتل عليه كاب هاجرو موت زبالو أبع الأوروبا ويابع الأمريكا زنبرو حبشاون بخبر زبالة مدالو يوم الأخيون كاب هاجرهم الإخوان كوستون رئينا يوم نخونينا سلازي نشورو خندز زاكل واقع كفيل كام مقاب أدلايد يخوينو ويكساب كندو واقع كخفز زخل نتعنانا ربحاخة اللووديو نزبل كم أول كاب شروخة أنت عينت نتعنانا كتأكمن كقود نزخل تحستوتات يركب كله دما شروع كدالو خلوه بزح قامات كم زاتون فلتينا سلازي بزح قامات متقامك ابطعنانا انت عينت الوتاون اوتاون طلواتات كم صالنا يخيل نشرو كميزا امسلو سباتيوم كوسدو زلوم كميزا امسلو سباتيوم كبفصوم كبلعو ወይ كمغبو زي بلوم نزبل حسابات ابزا فيديونا خندريمنا كسام وداتا مسانا صنحو حراين بار كم تقدمنا زبلنايو ابشرو بزح قامات كم زاتون فلتينا كل خفتوم قامات نمتقاس أبعخة زنجبيل كوراريما شغورت صعدا بربرة كالوت قاماتون هون أبوش تشرون رخبو مينا ويكا شرو خدالو خلو زاتو قامات ازياتهم نناتهم تقمن نناتهم قدات اندما ابتعنانا اللوهم مالتيو أب حد خبايا شرو ويكا أب كل تايم إيتين سلاسان حامشة نتو 3 جرام شرو نزارب لنا كنا إذا أكل تحستوتاتن انتا عين تحستوتاتن كالو نزبل كساب 3 تايم إيتين 5 كلتن نتو 9 جرام زاكل كالوري نركب كمو دوما كساب 17 نتو 6 زاكل بروتين نركبينا كمون 11.8 جرام زاكل سبحي وكافات ألو كساب 4.1 جرام زبطحون كربوهيدرات ألو مالتي سلازي أب حنت خبايا شرو كم زعينت تحستوتات انت دأهليو شرو نتعنانا زتقم نجر ألو وي مالتيو إذا ترايون زي كونه كاب عتر سلاز الدالو أب عتر بزح تحستوتاتون ألو لذي شروع كبعثر بمدلاو طراي ناتو تحستو ألو مالتيو قالا خبتو تحستوتات انتاين تيلنا كسا 10 جرام زاكل فايبر نبلومو أبا أكلاتنا بزح تقم زلو نركبينا كم قدما أبا أكلاتنا زركبو معدنات نابنات ماغنيزيوم كساب شو 10.8 ميلي جرام زبتصح ألو كساب 10 جرام زبتصح بروتينون ألو كم قدما أبا أكلاتنا زركب حاتين أوشت إزي شرو كساب كلتنا 9 ميلي جرام زاكل حاتينون نركبينا مالتيو سلازين أبنات 10 جرام فايبر يركبينا مش أوشتي إذا حنت خبايا مو كاب عتر زتدالو شرو زمالت كساب أب حدا معلتي نحدا ود سب زدليو فايبر كساب فرقي كاب شروزي رخيبنا يولنا مالتيو سلازي نتعنانا زيوم تقمت زخونون أشتن عبيتن تحستوتات أوشت زي شرو نركب إنا مالتيو كالا خنتا لو ندحريلنا ويكا أب كالا خا من تاي تقمنا نتدايلنا أب شرو يدما كاب عتر زتدالو شرو كولين زبهلنا أكلاتنا زتقم قمم أبزي بعتر زتدالو شرو ألو مالتيو زخان من تاي تقم نتدايلنا نايم ذكر كلتنا أمودنا أمرنا كمون أبستفلاليو ملأخت زبصحنا أكلاتنا سرعتات أزيو تقامي قممي مالتي سلازي زون أبي ركبتلنا أب كاب عتر زتدالو شرو ويكا أمن مقبو شرو مالتيو كان دما شرو نمن تاي تقم إذا خاب عتر زتدالو شرو نمن تاي تقم نتدايلنا دما نابنت أبسرعة محقق مقبي أبسرعتناتنا أزيو تقاميو كالا دما شرب بمقابنا انتا يتقم انتا دايلنا ناكلاتنا كبدت بالانسد زخونه ويكا أزي تمعراري أزيو قجف يكونن أزيو دما قطين يكونن وي نزغلتيو معره نخخون يتقمنا مالتيو اتسالساي دما أبناي لبنا تعنا أزيو تقاميو شرب بمقابنا مالتيو سلازي كمي جيريو أب لبنا دا سرح شرب بمقابنا انتا دايلنا أب زي كاب عتر زتدالو شرو انت يالو مسيلكم بولي unsaturated fat زبحال تحستو ألو سلازي إذا خنا من تايستقم من حرينا بأكلاتنا نزلو كوليسترول قطري يقطعطرو مالتيو أزيو خيل علوي أزيو خي تحت زي بولي unsaturated fat زبحال يقطعطرو سلازي إذا قمم زي أب كاب عتر زتدالو شرو أب نمقبلو جيزي انت دا ألو نايلبنا سرح أزيو تبقو نخخون تعناوي نخخون دما يقبرو سلازي شرو أب نايلبنا تعناون قدا ألو وي مالتيو كالا دما انتي تحسو نركب نخلينا أب كابعتر استرالو شرو انتدايلنا إذا شرو زامن مقبلو جزي مانغانيز زبحال نقربتنا زتعيو ويكا قربت قصنا تجامدده
ኣብ ንእሽተይ ዕድመ ከም ናይ ኣዝዩ ዓብ ሰብ ዝኣመሰለ ቆርበት ንኸይህልወና ይከላኸል ማለት እዩ። እዚ ማንጋኔዝ ንብሎ እንታይ ይጠቅም ከም ተቀዲምና ዝበልና ምጭምዳት ናይ ቆርበት ናይ ገጽና ዝከላኸል ኮይኑ ነቲ ኣብ ኣካላትና ወይ ኣብ ቆርበት ናይ ገጽና ዝርከቡ ሴል ወሃዮታት ንዕኦም ብስሩዕ ንኽሕደሱ ግዚኦም ይገብሮም ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ንምጭምዳድ ናይ ቆርበት ናይ ገጽና ዝከላኸል ቀመሙን ኣብ ሽሮ ክንረኽቦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ካልእ ድማ ንምንታይ ይጠቅም መብዛሕትና ሰብ ዘይንፈልጦ ማለት እዩ። ንምንታይ ይጠቅም እንተዳይልና ኸኣኒ ኣብ ቁመት ናይ ፀጉርና ድማ ኣዝዩ ወይ ከዓ ጥዕና ናይ ፀጉርና ድማ ኣዝዩ ጸላዊ እዩ ማለት እዩ። ብኸመይ እንተዳይልና ፕሮቲንን ኣይረንን ወይ ከዓ ሓጺንን ፕሮቲንን ዝበሃሉ ኣብ ሽሮ ኣለዉ ኢልና ነርና ቀደም። ስለዚ እዚ ኣይረን እዚ እንታይ እዩ ዝውውር ደም ናይ ኣካላትና ጥዑይ ንኽኸውን ዝገብር እዩ። ስለዚ እዚ ሓጺን ኣብ ቆርበት ናይ ርእስና ዘሎ ምዝዋር ደም ጥዑይ ንኽኸውን ስለ ዝገብሮ ፀጉርና ርጉድ ዝበለን ጥዑይ ጥዕና ንኽህልዎ ይገብር ማለት እዩ። ስለዚ ፕሮቲን ብምህላው ጥራይ ዘይኮነ ተወሳኺውን ሓጺን ስለ ዘሎ ናይ ፀጉርና ጥዕና ጥዑይ ንኽኸውን ድማ ሽሮ ግደ ኣለዎ እዩ ማለት እዩ። ካልእ ድማ ኣብ ውሽጢ ሽሮ ንረኽቦ ቀመም እሞ ኣብ ጥዕናና ዝበዝሐ ሰብ ዝፈርሖ ኣብ ንኣብነት ሽኮርያ ኣብ ዘለዎ ሰብ ሽኮርያ ወይ ከዓ ዲያቤቲክ ዝኾነ ሰብ ብዙሕ ግዜ ኣብ መጋግባ ስለ ዝጥንቀቁ እሞ ዝምገብዎ ኸኣኒ ይፈላለ ስለ ዝኾነ ካብ ካልእ ጥዑይ ሰብ እንታይ ክገብሩለዎም ኣብ ንብል ሽሮ ምምጋብ ንዲያቤቲክ ዝኾኑ ሰባት ወል ሓደ ጽልዋ ብዙሕ የብሉን ጥዑይ ክምገቡ ይኽእል እዮም። እዚ ሕቶታት እዚ ብብዝሒ ስለ ዝለዓል ማለት እዩ። ብኸመይ ጥዑይ ዝኾነ ዳ ሽሮ ሽኮር ናይ ኣካላትና ክትልዕል ወይ ክትሕት ኣይገብሮን ድዩ እንተዳኢልና ኣብ ደምና ዘሎ ግሉኮዝ ይቆጻጸሩ እዩ። ብዙሕ ሽኮር ስለ ዘይብሉ ኣብ ሽሮ ኣብ ኣካላትና ዘሎ ናይ ግሉኮዝ መጠን ክልዕል ወይ ከኣኒ ክትሕት ብዙሕ ኣይገብሮን እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ብዙሕ ለውጢ ስለ ዘይምጽእ ሽኮርያ ዘለዎ ሰብ ንኽወስዶ ምቹእ እዩ ማለት እዩ። ግን ከመይ ይውሰዶ ንዝብል ሓደ ሰብ ሽሮ ዝምገበሉ ግዜ ካብ 45 ከም ተቀዲምና ዝበልናዮ ክሳብ 60 ካርብስ ኣለዎ። ስለዚ ሽሮ ምስ እንታይ ኢና ንበልዖ መብዛሕትኡ ግዜ ምስ እንጀራ ኢና ንበልዖ። እንጀራ ድማ ከምኡ ናቱ ዝኾነ ክሳብ 45 ዝበጽሕ ካርቦሃይድሬት ኣለዎ ማለት እዩ። እዚ ናይ ክልቲኡ ካርቦሃይድሬት ተወሲኹ ናይ ሽሮ ኣሎ ከምኡ ናይቲ ጣይታ ወይ ከዓ እንጀራ ንብሎ ኣሎ። ስለዚ ኣብዚ ክልቲኡ ተወሳሲኹ ናይ ደምና ግሉኮዝ ንኽውስኽ ክገብሮ ስለ ዝኽእል ከመይ ክንምገበሉ እንተኢልና ሽሮም ንምገበሉ ግዜ ኣብ ኢትዮጵያ ወይ ኣብ ኤርትራ እንትደኣለና ዝበዝሐ ግዜ እቲ እንጀራ ግጅፍ ስለ ዝብል ወይ ዕቢ ስለ ዝብል ከባብ ካልእ ንረኽቦ ክሳብ ረብዒ እንጀራ ሓደ ሰብ ምሽሮ ክበልዖ ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ከምኡውን ኣብ ወፃኢ ሃገር ንዝርከብ ኣብ ኤውሮፓ ኣሜሪካ እንጀራ ርቕቕ ዝበለን ወይ ከዓ ንእስ ዝበለ እንጀራ ስለ ዝኾነ ክሳብ ፍርቂ እንጀራ ምሽሮ ክንበልዖ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ከምዚ ጌርና እንተበሊዕናዮ ሽኮርያ ኣብ ዘለዎ ሰብ ወይ ከዓ ዲያቤቲክ ኣብ ዝኾነ ሰብ ክቆጻጸሮ ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ምስኡ ተወሳኺ ድማ ብጎኑ ኩሉ ግዜ ኣሕምልቲ ሰላጣ ክኸውን ይኽእል እዩ፣ ካውሎ ክኸውን ይኽእል፣ ከምኡውን ቆስጣ ሕውስ ኣቢልና ምስ እንምገቦ ፀገም ኣይምፀልናን እዩ ማለት እዩ። ሕራይ እምበኣር ስለዚ ሽሮ ኣብ ሽኮርያ ዘለዎ ሰብ ብዙሕ ፀገም ከም ዘይምጽእ ርኢና ያለና ማለት እዩ። ኣብ ሽሮ ካልእ እንታይ ዓይነት ቀመም ይኣቱ እንተራእየና ከም ተቀዲምና ዝገለጽናዮ ኮረሪማ ይኣቱ እዩ። እዚ ኮረሪማ ኣብ ሽሮ ብምእታው ናቱ ዝኾነ ጥቕምን ጉድኣትን እውን ኣለዎ እዩ ማለት እዩ። ንኣብነት ኣብ ምንታይ ይጠቅም እንድሕሪና ስርዓተ ምስትንፋስ ናይ ኣካላትና ብፍላይ ድማ ኣዝማ ዘለዎ ወይ ከዓ ብብዝሒ ግዜ ዝዕፈን ኣፍንጫይ ተዓፊነ ምስትንፋስ ኣይከኣልኩን ኣብ ልበይ ተዓፊነ ዝብል ሰብ ብዙሕ ግዜ ኣብ ናይ ስርዓተ ምስትንፋስ ፀገም ዘለዎ ማለት እዩ። ክንዕፈን ዝገብረና ዘሎ ዓኽታ ቅልል ዝበለ ሞ ብቐሊሉ ንኽውገድ ስለ ዝገብሮ ነዚ ናይ ስርዓተ ምስትንፋስ ዘሎ ቱቦታትና ቅልል ዝበለ ንኽኾኑ ይገብሮም እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ኮረሪማ ኣብ ሽሮ ብምእታው እሞ ንሕና ኸ ሽሮ ኣብ ንመገበሉ ግዜ እዚ ዓይነት ጥቕሚ ክንረክብ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ካልእ ድማ ልክዕ ከምቲ ካብ ዓተር ዝተዳለወ ሽሮ ይጠቕመና እዩ ዝበልናዮ ኣብ ናይ ልቢ ጥዕና እውን ኣዝዩ ኮረሪማ እንተዳ ወሲኽናሉ ዝበለፀ ይኸውን እዩ ማለት እዩ። ንኣብነት ደም ይረግእ እሞ ጠቕጢ ደም ናይ ሓደ ሰብ ድማ ወይ ክልዕል ወይ ክትሕት ይገብሮ ማለት እዩ። ስለዚ ከምዚ ዓይነት ፀገም ንኸይጋጥም ናይ ደም ርጋእ ይከላኸለልና እዩ ማለት እዩ ኮረሪማ ኣብ ሽሮ ብምእታውና እሞ ሽሮ ከዓ ክንምገቦ ከለና ብቐሊሉ እዞም ዓይነት ጥቕምታት ክንረክብ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ሓራይ ኮረሪማ ኣትይዎ ካብ ዓተር እውን ተዳልዩ ካልእ ቀመሙን ኣትይዎ ብዙሕ ጥቕምታት ክንረክብ ፀኒሕና ኢና። ሕጂ ድማ ክምገብዎ ዘይብሎም ሰባት ከመይ ዝኣመሰሉ እዮም? ሽሮ ክምገብዎ ዘይብሎም ወይ ድማ ብቁፅሪ ኣዝዩ ክቕነስ ዘሎ ሓሊፎም ጥራይ ክምገብዎ ዘለዎ ዓይነት ሰባት ከመይ እዮም እንተዳኢልና መጀመርያ ናይ ማዕናጡ ፀገም ዘለዎ ሰብ እዚ ናይ ማዕናጡ ፀገም ንብሎ ዘለና ንኣብነት ኣልሰሬቲቭ ኮላይተስ ዝበሃል ወይም ድማ ኣብ ማዕናጡና ቁስለት ነድሪ ምስ ዝህሉ እዚ ሽሮ ምምጋብ ኣዝና ክንቀንስ ወይ ድማ
ክንገድፎ ይግባና ንዝተወሰነ ጊዜ ማለት እዩ ስለምንታይ እንተዳይልና እንታይ ይውስኽ እዩ የጋድዶ አይነት ሕማም ምንፋሕ ከብዲ ጋዝ እውን ይውስኽ እዩ ኣብ ከባቢ ከብድና ድማ ቃንዛ ስለ ዝውስኽ ኣብ ዓይኒ ዓተር ብፍላይ ድማ ካብ ዓተር ዝተዳለው ሽሮ ማለት እዩ ክንቅንሶ ይግባና እዩ ካልእ ከመይ ዓይነት ሰብ ክወስዶ የብሉን ሽሮ እንተዳይልና ጋት አርትራይተስ ዝበሃል ወይ ድማ ሪሕ እንብሎ ማለት እዩ እዚ ዘለዎ ሰብ ክቅንስ ይግባው እዩ ስለምንታይ እንድሕሪልና ኣብ ሽሮ ፕሮቲን ኣሎ ኢልና ብፍላይ ድማ ካብ ዓተር ዝተዳለው እንተኮይኑ ፒሪን ዝበሃል ትሕዝቶ ስለ ዘለዎ እዚ ፒሪን ዝበሃል ትሕዝቶ ኣብ ኣካላትና ንዘሎ ዩሪክ አሲድ ይውስኽ እዩ ሽሮም ንምገበሉ ግዜ ዩሪክ አሲድ ይውስኽ ማለት እዩ እዚ ዩሪክ አሲድ ምስ ውስኽ ድማ ነዚ ጋት አርትራይተስ ዝበሃል ሕማም የጋድድዎ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ካብ ድኸውን እዚ ዓይነት ሕማም ዘለዎም ሰባት ብፍላይ ድማ ካብ ዓተር ዝተዳለው ሽሮ ክቅንሱ ይግባኦም ማለት እዩ ካልእ ፓሊዮ ዳይት ዝበሃል አካይዳ ዝጥቀሙ ሰባት ፓሊዮ ዳይት ታይ እንድሕሪልና ናይ ቀደም ናይ ጥንታውያን ሰባት ዝምገቡ ዓይነት አመጋግባ ማለት እዩ ኣሕምልቲ ፍሩታታትን ስጋን ጥራይ ዝምገቡ ሰባት ጥራታት ዘይብሉ ማለት እዩ ዝምገቡ ዓይነት ሰባት ካኒ ሽሮ ካብ ጥራታት ወይ ካብ ዓተር ስለ ዝዳሎ ክምገብዎ የብሎምን እንብሎ ሓደ ካብኡ ማለት እዩ ካልእ ከወስዶ ዘይብሉ ሰብ ከመይ ዓይነት እንተዳይልና ሃኒ ናይ መወዳእታ ደረጃ ናይ ኮላሊት ሕማም ዝበፅሐ ሰብ ወይ ከዓ ክሮኒክ ኪድኒ ዲዚዝ ዘለዎ ደረጃ 4 ዝበፅሕ ናይ ኮላሊት ፌለር እንድሕር ኣለዎ ሓደ ሰብ ክወስዶ የብሉን ስለምንታይ እንድሕርና ሽሮ ከምቲ ቅድም ዝጠቐስናዮ ብብዝሒ ኣብ ሓበሻ ንምገቦ ኢና ስለዚ ብብዝሒ ኣብ ዝተመገብናዮ ፕሮቲን ካ ስለ ዘለዎ ብብዝሒ ፕሮቲን ኣብ ኣካላትና ይውህለል ማለት እዩ ኮላሊትና ብስርዓት ይሰርሓ ስለ ዘየለዋ እዚ ዓይነት ሕማም ዘለዎ ሰብ ማለት እዩ እዚ ፕሮቲን ብግቡእ ናብ ኣካላትና ክበፅሕን ንዘለው ድማ ክወግድን ስለዘይ ክእል ይጣራቀም ኣብ ኣካላትና ሞ ጎዳኢ ዝኾነን ኣካላትና ቶክሲክ ይቅየር ማለት እዩ ወይ ከዓ ጎዳኢ ይቅየር ማለት እዩ ማንያቱ ብብዝሒ ፕሮቲን ኣሎ ይውገድ የለን ከምቲ ዝድለ ድማ ናብ ኣካላትና ይዝርጋሕ የለን ስለዚ እዚ ኣብ ውሽጢ ኣካላትና ተጠራቂሙ ንዓና ይጎዳእና ማለት እዩ ስለዚ መወዳእታ ስቴጅ ናይ ኮላሊት ሕማም ዝበፅሐ ሰብ ክቅንስ ኣለዎ ማለት እዩ ሽሮ ምውሳድ ወይ ከዓ ተገደፈውን ፀገም ዘለዎ ኣይኮነን ማለት እዩ ካልእ ከወስዶ ዘይብሉ ሰብ መን እዩ እንተዳይልና ብፍላይ ድማ ኮረሪማ ኣብ ዘለዎ ሽሮ ማለት እዩ ኮረሪማ እንድሕር ደኣትይውን ሓደ ሽሮ ከወስዶ ዘይብሉ ሰብ ናይ ፀፀር ሓሞት ዘለዎ ሰብ ፀፀር ሓሞት ዘለዎ ሰብ ብውሕድ ሽሮ ከወስዶ ይምከሩ እዮም ማለት እዩ ስለዚ ጥቕምታት ሽሮ ርኢናዮ ኣለና ኣዝዩ ብዙሕ ዝተፈላለዩ ዓይነት ትሕዝቶ ከም ዘለዎ ከምኡውን ጎዳኢ ዝኾነና ኣካላትና ገለገለ ቀመማት እውን ከም ዘለዎ ርኢና ኣለና ስለዚ ኣብ ገሊኡ ከነዳልዎ ከለና ወይ ከኣኒ ኣብ ትምድላው ጥንቅቕ ክንብል ይግባአና ማለት እዩ ነቶም ፀፀር ሓሞት ኣለና እዩ ዝብሉ ሰባት ኮረሪማ ዘይኣትዎ ሽሮ እንተዝምገቡ ከምኡውን ቶም ናይ ኮላሊት ፀገም ናይ ማዕናጡ ፀገም ዘለዎም ሰባት ድማ ካብ ዓተር ዘይኮነ ካልእ ፍልይ ዝበለ ጌርና ሽሮ ኣዳሊና ክንጥቀም ይምረፅ ማለት እዩ ካልእ ሕቶ እውን ከም ተቀዲምና ዝረኣናዮ ብዙሕ ቀመማት ብምጥቃምና ብዘይካዚ ኮረሪማ ዓተር ዝበልናዮ ካልእ ብብዝሒ ቀመማት ምእታው ኣብ ጥዕናና ፀገም ኣይመፅእን እንድዩ እንተዳኢልና ብብዝሒ ቀመማት ምእታው ኣይፀግምኒ ኣብ ኣካላትና ብዙሕ ፀገም ኣይመፅእን እዩ እንታይ ዳዩ እንተዳኢልና ግን ነቶም ቀመማት ኣዚና ከይብዛሕና ውሕድ ብዝበለ መጠን ኣብ ንጥቀመሉ ግዜ ምንም ዓይነት ፀገም ኣይመፅእን እዩ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ውሕድ ዝበለ ቀመም ብምጥቃምና ዝመፅእ ብዙሕ ፀገም ስለዘየለ ከየብዛሕና ንኣካላትና ብዘይ ጎድእ መጠን ክንጥቀም ይግባአና እዩ ማለት እዩ ስለዚ ጥቕምታት ሽሮ እዚኣቶም ይመስሉ ጉድኣታት እውን እዚኦም እዮም ከምቲ ዝረኣናዮ ክወስድዎ ዘለዎምን ዘይብሎም ሰባት እውን ርኢና ኣለና ስለዚ ንስኻትኩም ካካበዮነት ሰባት ትኾኑ ንነፍስና ከማና ገይሩ ዝፈልጣ ሰብ ስለዘየለ ኣነስ ከምዝለኒ ሞ ከምዚ ገይረ ክምገብ ይሕሸኒ ተባሂሉ ነፍስና ኣዚና ኣፅኒዕና ኣመጋግባና ድማ ከምዚ ኣቐዲምና ዝረኣናዮ ባዕልና ክንውስን ይግባአና እዩ ካበይኖት ኢኹም እስከ ባዕልኹም ንነፍስኹም ፈትሽዋ ንሎም ዝነበረና መደብ እዚኣትን ነይረን ዝቕፅል ብኻልእ መደብ ክሳብ ንረኸብ ብሩኽ ቀነ